Good morning friends, once again welcome back to my channel We Can We Must। आज हम लोग और एक दिन क्रैबी में, और आज का एक्सपीरियंस रहेगा होंग आइलैंड। वहाँ पर भी हम लोग 4 गो आइलैंड है, यहाँ पे जाएंगे और सुबह 8:30 बजे से निकलना पड़ता होटल से। आके यहाँ पे हम लोग असेंबल होते हैं सबको, ये देखिए यहाँ पे असेंबल करके आपको जो स्लिप दिया जाएगा वो लोग नोट डाउन करेंगे, और ऐसा एक बैंड दिया जाएगा। अलग अलग कलर का बैंड जो है वो अलग अलग आइलैंड के लिए है। बने रहे चैनल में और आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। क्या प्राइस यहाँ पे लिया गया वो बता रहा हूँ मैं इसका 2400 भाट बोल रहा था, और हम लोगों ने नेगोशिएट करके वो 1300 भाट में हम लोगों ने करवाया, नहीं 1200 भाट। तो नेगोशिएशंस स्किल अच्छा होने से आपको अच्छा डील मिल सकता है। बने रहे वीडियो में और मैं आगे बताएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और आप भी हमारे साथ एक्सपीरियंस कीजिए। We have the tour guide for you. And okay, so now can I have 300 seconds information? What is what information is very important. And I speak better in your life, okay? But please, I can looking for my blanket. अभी आ गए हैं होंग आइलैंड। यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। क्या जगह है ये! आप यहाँ पे खाने पीने का भी दुकान है।
Thank you.